कैसे हैं दोस्तों। एक इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल एस डी वर्मा लिखते हैं कि 1960 में उन्हें जब अपने करीबी दोस्त, अपने साथी आर्मी चीफ जनरल थिमाया से कोई फ्रैंक गपशप करना होती थी तो मजबूरन उन्हें नागन झील के वस्त में कश्ती पर जाकर वो बातें करना पड़ती थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वज़ीर आज़म के मातहत इंटेलिजेंस ब्यूरो IB उनकी गुफ्तगू टेप कर रही है। माई क्यूरियस फेलोज, ये छोटा सा वाक़या टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये उस सवाल का जवाब है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश में मार्शल आर्ट्स लगते रहे, कू हुए, लेकिन दरमियान में सबसे बड़े मुल्क भारत में कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं लगा। क्यों? यहाँ तक कि दोस्तों श्रीलंका में भी 1966 में 1966 में एक मार्शल आर्ट की कोशिश हुई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया और मुबैना तौर पर जो जनरल इसकी कोशिश कर रहे थे उनको साथियों समेत जनरल रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। तो खैर दोस्तों, हमारा $1 मिलियन सवाल ये कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स लगे जबकि उसी वक्त साथ ही आज़ाद होने वाले इंडिया में कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं लगा, बल्कि मार्शल आर्ट की कोशिश तक नहीं हुई, इसका जवाब हम तलाश करेंगे। बात यूँ है कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी तो यहाँ उन्हें एक एम्पीरियल फ़ौज चाहिए थी, एक शाही फ़ौज चाहिए थी। उन्हें पीपल्स आर्मी नहीं चाहिए थी, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनी की हिफाजत करने वाली ऐसी फ़ौज की उन्हें ज़रूरत थी जिसकी वफादारियाँ कॉलोनियल मास्टर्स यानी ब्रिटिश एम्पायर के साथ हों। इसलिए अंग्रेज़ इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए सोल्जर्स और अफसरान किस इलाके से आने चाहिए। वो मखसूस इलाके थे। उन्होंने हिंदुस्तान के इलाकों को दरअसल मार्शल रेस और नॉन मार्शल रेसेस में तकसीम कर रखा था। मार्शल रेसेस में सिख, मुस्लिम, पंजाबी, हिंदू, जाट, डोगरास, गोरखास, गढ़वाल्स, पठान और अफरीदी शामिल थे। अंग्रेज़ इन्हीं में से भर्तियां करते थे। यही वजह है कि हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब के पोठोहार के इलाकों से और शुमाली इलाकों और नेपाल के गोरखाओं से पुर होता था। बाकी पूरे हिंदुस्तान से ब्रिटिश आर्मी की नुमाइंदगी ना होने के बराबर होती थी। ऐसा अंग्रेज़ जानबूझकर करते थे। वो इसलिए कि इस तरह जो फ़ौज भर्ती होती थी वो अपने हमवतनों की फेलो फीलिंग से काफ़ी हद तक महरूम होती थी, और इसी वजह से अगर कभी गोली चलाने का वक्त आ जाए, अंग्रेज़ ये सोचते थे तो इस फ़ौज को मुश्किल पेश ना आए अपने हमवतनों पर ही गोली चलाने के, क्योंकि ये तो एक ख़ास जगह से, चंद एक ख़ास जगह से आई होगी, पूरे मुल्क से तो इनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। तो फ़ौज अलग फिर एक फैमिली की तरह, एक कल्ट की तरह परवरिश पा जाएगी और मुल्क से अलग परवान चढ़ेगी। ये ब्रिटिश चाहते थे। यानी ब्रिटिश तकसीम करो और हुकूमत करो का फार्मूला हर जगह अप्लाई करते थे और इसी तरह वो हुकूमत करते थे। तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में जो उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी थी इसमें भी यही असूल राइज रखा था। वैसे बाकी जगहों पर भी अंग्रेज़ों ने अनबैलेंस्ड, गैर मुतवाज़न फ़ौजें ही इसी मकसद के लिए भर्ती की थी। जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज़ टोगो, घाना और नाइजीरिया में फ़ौज का बड़ा हिस्सा वो शुमाली इलाकों से लिया करते थे, वहाँ से भर्ती करते थे। इसी तरह इराक़ में शिया बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, लेकिन मिलिट्री में ज़्यादा सुन्नी मसलक के लोग होते थे, क्योंकि थोड़े लोगों से ज़्यादा लोगों को उन्होंने कंट्रोल करना था। तकसीम करो और हुकूमत करो, ये उनका फार्मूला था। तो हुआ ये कि 1946 में, 1946 में ब्रिटिश इंडिया के इलेक्शंस के बाद जवाहरलाल नेहरू मुश्तरका हिंदुस्तान की हुकूमत के सरबराह बने। उन्हें वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये हुदा इख्तियारात में वज़ीर आज़म के बराबर था। इस लिहाज से पंडित नेहरू को मुतहद्दा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कहा जाता है। ये हुदा संभालने के बाद उन्होंने 12 सितंबर को ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा। ये एक डिटेल्ड लेटर था, एक तफसीली ख़त था जिसमें इंडियन आर्मी को बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करने के लिए कहा गया था। वो जो नए इक़दामात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे वो ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक ब्रिटिश आर्मी को बिल्कुल ही बदल देने वाली बात थी। पंडित नेहरू को जवाब में यही कहा गया कि जो आप मांग रहे हैं इससे तो फ़ौज का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो नेहरू तो यही चाहते थे, इसीलिए ख़त लिखा था उन्होंने। वो इस बात पर मुसलसल जोर देते रहे और कहते रहे कि अगर इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेगी। इसीलिए तकसीम हिंदुस्तान के बाद उन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की। वो बहुत अहम रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने की। मिसाल के तौर पर इसमें आपको जवाब मिलेगा कि इंडिया में क्यों कूज नहीं होते और हमारे यहाँ बांग्लादेश और बर्मा में क्यों होते हैं। रिफॉर्म जो की वो कुछ इस तरह थी, मिसाल के तौर पर जैसे आर्मी चीफ को गवर्नर जनरल की काबीना से बाहर करके सेक्रेटरी वजारत दिफा के अंडर उन्होंने किया। हालांकि तकसीम से पहले आर्मी चीफ गवर्नर जनरल के बाद सबसे अहम ओहदा होता था और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठा करते थे आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ।
جواہر لال نہرو نے یہ سلسلہ ختم کروا دیا۔ پھر 1 فروری 1949 کو ایک حکم کے ذریعے مارشل ریسز کو ختم کرنے اور پورے ملک سے برابر بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا اعلان کیا گیا۔ پھر فوجیوں کی ملٹری کی تنخواہوں میں بھی کٹس لگے، باقی سرکاری ملازموں کے مقابلے پہ ان کو لے کے آئے، بلکہ کئی جگہوں پر اسے کم لے کے گئے، اسے نیچے لے کر گئے، تاکہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کو ذرا نیچے کیا جائے، ہر شخص فوج کی جاب کو بڑا گلیمرائز کر کے نہ دیکھے۔ پھر ملٹری کو انہوں نے 4 کمانڈز میں، آرمی کو 4 کمانڈز میں تقسیم کیا، جیسا کہ پہلے بھی تھی، لیکن اب تقسیم ہندوستان کے بعد نئی فوج کے زونز یا کمانڈز دوبارہ ترتیب دیے گئے۔ ہر کمانڈ کا ایک کمانڈر تھا، وزارت دفاع انہیں ترقی دیتی تھی، تعیناتی کرتی تھی۔ ویسے اب انڈیا میں 7 کمانڈز اور 7 کمانڈرز ہیں، ان میں سے ایک ایجوکیشنل ہے، ٹریننگ ہے۔ تو یہ سب آرمی کمانڈرز جو ہیں یہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں اور انہیں کمانڈنگ ان چیفز کہا جاتا ہے۔ یہ سب آرمی چیف کے برابر ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں، اس سے نیچے نہیں ہوتے۔ آرمی چیف بھی انہی میں فرسٹ امنگ ایکولز ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں ججز میں ہوتا ہے۔ تو آرمی چیف کو کسی ایکشن کے لیے آرمی کمانڈرز کو، ان کمانڈرز کو جو کمانڈ کے ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو قائل کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر حکم نہیں چلانا ہوتا۔ آرمی چیف ان کے ساتھ مشاورت سے پھر فیصلے کرتا ہے۔ یہ کمانڈنگ چیفز براہ راست وزارت دفاع کے سیکٹری سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع سے ملنے کے لیے بھی انہیں سیکٹری ڈیفنس سے وقت لینا ہوتا ہے۔ ان کی ترقیاں، ان کی پینشنز اور مالی معاملات بھی یہی وزارت دفاع کا محکمہ ہی دیکھتا ہے۔ آرمی چیف ان کمانڈرز کی مدد کے بغیر کبھی مارشل لا تو اب لگا نہیں سکتا، کیونکہ آرمی چیف کے پاس اپنی کوئی کور نہیں ہوتی، اور کمانڈنگ آفیسرز بھی آرمی چیف اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا اور کہ اپنے کسی وفادار کو دلی کے قریب کمانڈر بنا دے اور پھر مارشل لا کی پلاننگ کرے۔ پھر انڈیا نے جو ریفارمز کی ان میں آئی بی کا ایک محکمہ بنایا، جو آپ کے ویڈیو کے شروع میں آپ نے واقعہ سنا، اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ فوج کے اندر کی جاسوسی کرے گا۔ یہ محکمہ وہ خبر رکھے گا کہ اہم افسران اور کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور آئی بی یہ جو ہوگی یہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی، کرتی ہے۔ پھر یہ کہ یعنی ایک اور اہم کام یہ انڈیا میں کیا کو سے بچنے کے لیے، کہ انڈیا کا سب سے اہم خفیہ ادارہ جو ہے، اس کا سربراہ وزیر اعظم لگاتا ہے، اور اس طرح لگاتا ہے کہ وہ اس کا سربراہ کا بھارتی فوج سے آنا ضروری نہیں۔ پاکستان میں تو فوج ہی فیصلہ کر کے آرمی کے کمانڈرز اور کور کمانڈرز اور خفیہ ایجنسی ISI کے چیفز کے نام دیتی ہے۔ زیادہ تر انہی کی مرضی کے جو نام ہوتے ہیں انہی میں سے کسی کو لگایا جاتا ہے۔ اگر نہ بھی لگے تو ان کے نیچے کا سارا عملہ جو ہے وہ ملٹری ہی سے آتا ہے، اور جو آرمی چیف کو پھر جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ بھارت میں ایسا نہیں ہے۔ آج بھی را کا چیف ایک بیوروکریٹ سمنت کمار گوئل ہے۔ پھر اس میں اہم تقرریوں پر ضروری نہیں کہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہی ہوں، کوئی بھی بیوروکریٹ یا ایکسپرٹ وہاں پر ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں چیف بھی، خفیہ ایجنسی کا چیف بھی حاضر سروس میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، اور نیچے کی تمام پوسٹوں کے لیے بھی حاضر سروس ملٹری افسران ہی آتے ہیں۔ تو یہ صرف ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملٹری کو سے بچنے کے لیے، کو پروفنگ کے لیے انڈیا میں کیا کیا اقدامات ہوئے اور کیوں نہیں لگا، صرف اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہتر کارکردگی ابھی ہمارے بحث میں نہیں ہے۔ پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے لے کر نیچے ہر اہم عہدے کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہوتی ہے۔ ایٹم بم کی حفاظت بھی آرمی ہی کے پاس ہے۔ اسی کی وجہ سے انہیں عوام میں ایک خاص طاقت اور تقدس بھی ملتا ہے، جبکہ بھارت میں وزیر اعظم اور صدر کی ذاتی سیکیورٹی کے لیے الگ سے فورسز ہیں۔ اس بات کا امکان اور بھی کم ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک آفیسر، ایک شخص یا 4-5 اشخاص مل کر فیصلہ کریں اور پوری ریاستی لیڈرشپ کو گرفتار کر لیں۔ اسی طرح انڈین آرمی جو ہے وہ انڈین نیوکس کو، نیوکلیر ایسٹس کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے الگ سے فورس ہے، اور جو کہ پھر ایک دفعہ سیاسی حکومت کے اندر ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی ریفارمز نہرو کے زمانے میں ہوئیں، جنہوں نے بھارتی فوج کو بہت سلو کر دیا، لیکن فوج کے مارشل لا لگانے کی صلاحیت انہوں نے ختم کر دی۔ اسے تاریخ میں جیسا کہ آپ جان چکے کہ کو پروفنگ کہا جاتا ہے، کہ انڈیا نے کو پروفنگ کیسے کی۔ انہی ریفارمز کی وجہ سے دوستو بھارتی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھارت میں اگر کوئی آرمی چیف مارشل لا لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ 7 آرمی کمانڈرز کو کنونس کرنا، ان کی کورس کی وفاداریاں حاصل کرنا، اور پھر یہ سب کچھ آئی بی سے بچ کر کامیابی تک پہنچانا تقریباً ناممکن سا کام ہے۔ اچھا دوستو، یہ تو تنظیمی کام تھے، لیکن جواہر لال نہرو نے کچھ ایسے کام بھی کیے جن سے فوجی افسران کا پروٹوکول اور ان کا VIP اسٹریچر کافی کم کر دیا۔ جیسا کہ نئی دہلی میں برٹش کمانڈر ان چیف، یعنی آج کے حساب سے آرمی چیف
آپ کہیں اسے، تو اس کے پاس 30 ایکڑ پر یعنی 240 کنال پر ایک عظیم الشان بنگلہ ہوتا تھا جس میں اس کی رہائش تھی۔ سفید سنگ مرمر کی ایک عمارت تھی یہ ہوتی تھی اور جاہ و جلال کا ایک نمونہ تھی، ابھی بھی ہے۔ اسے 3 مورتی بھون کہتے تھے۔ نہرو نے آزادی کے فوراً بعد آرمی چیف سے یہ گھر خالی کروا لیا اور آرمی چیف کو ایک چھوٹے گھر میں منتقل کر دیا اور خود اس 3 مورتی بھون میں منتقل ہو گئے اور اسے وزیر اعظم ہاؤس بنا لیا۔ اب یہ ایک میوزیم ہے جہاں ان کی یادگاریں رکھی ہیں۔ ان مثالوں سے دوستو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے نہرو شروع دن سے ہی اس بات میں کتنے سیریس تھے کہ ملک کو مارشل لا سے کیسے بچانا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ انڈین آرمی چیفز، جیسا کہ بہت سو کی بایوگرافیز اور تحریروں سے ظاہر ہے، کہ وہ پولیٹیکل کلاس کو پسند تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ چاہ کر بھی مارشل لا نہیں لگا سکے۔ اچھا، شروع میں انڈین آرمیز کے پاس دوستو ایسے انتظامات تھے، عزائم بھی تھے۔ مثلاً 1957 میں جب وزیر اعظم نہرو 2 مسلسل انتخابات بھی جیت چکے تھے، تب کی بات ہے، وہ بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر گئے۔ جنرل تھیمایا آرمی چیف تھے۔ پنڈت جی نے دورے کے دوران 3 درازوں والی ایک بڑی سی الماری دیکھی تو جنرل تھیمایا سے پوچھا، ان میں کیا ہے؟ جنرل تھیمایا نے کہا، سر، پہلے میں ہمارے جنگی منصوبے ہیں، دوسرے میں اعلیٰ فوجی افسران کے بارے میں انتہائی خفیہ معلومات ہیں۔ پرائم منسٹر نہرو نے پوچھا، تیسری میں کیا ہے؟ جنرل تھیمایا نے کہا، سر، اس میں آپ کی حکومت گرانے اور اقتدار پر قبضے کا پلان ہے۔ کمرے میں انتہائی ناخوشگوار سی خاموشی چھا گئی۔ نہرو آگے بڑھ گئے۔ ویسے دوستو ہر ملٹری میں ایک ایسی اسٹڈی ہوتی ہے کہ اگر اپنے ملک میں اس طرح کی کچھ کرنا پڑے تو کیسے کیا جائے گا، یہ ہر ملٹری میں ہوتا ہے۔ تو خیر دوستو، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہی نہرو اور ان کی ٹیم انڈین آرمی میں ریفارمز پر کام کر رہی تھی، تو وہ جو فائن لائن تھی اس کا انہوں نے فرق برقرار رکھا۔ یہ کام ہوتا چلا گیا اور آج ان کی فوج ایک وزیر دفاع کے انڈر پیپلز آرمی ہے۔ چینی فوج بھی دوستو پیپلز آرمی ہے جسے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا پوری طرح کنٹرول کرتی ہے، تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ پھر ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ قیام پاکستان کے وقت معاشی لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی، ایسا انجسٹس جس کی وجہ سے بہت سا غیر ضروری معاشی بوجھ ایک نوزائیدہ کمزور ملک پاکستان پر پڑ گیا۔ پہلے دن ہی فوج زیادہ لیکن وسائل پاکستان کو کم دیے گئے۔ وہ ایسے کہ پاکستان کو 30% برٹش انڈین آرمی ٹرانسفر ہوئی، 40% نیوی ٹرانسفر ہوئی اور 20% ایئر فورس ٹرانسفر ہوئی۔ لیکن حیران کن طور پر اتنی بڑی فوج کے لیے جو ریسورسز ہمیں ٹرانسفر ہوئے وہ صرف 17% تھے۔ پہلے دن سے ہی پاکستان پر اتنا بڑا ایسا مالی بوجھ پڑا جسے اٹھانے کے یہ ملک قابل ہی نہیں تھا، مگر کیا کریں، کچھ تو کرنا تھا۔ پاکستان کو اپنے قیام کے ساتھ ہی امریکہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنا پڑ گیا۔ قیام پاکستان سے صرف چند ہفتے بعد ستمبر 1947 میں ہی گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکہ سے $2 بلین امداد کا مطالبہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے سابق ریاست بہاولپور کے ایک ایڈوائزر جس کے امریکہ میں اچھے تعلقات تھے، میر لائق علی کو ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ امریکہ بھیجا۔ امریکہ نے پاکستان کے $2 ارب کے مطالبے کے جواب میں صرف $10 ملین $1 کروڑ جاری کیے، اور وہ بھی وار ایسٹس سے۔ امریکہ نے ساتھ میں امپورٹ ایکسپورٹ بینک سے پاکستان کو رابطے کا مشورہ بھی دیا، جو آج کل آپ سمجھیں گا IMF۔ پاکستانی وفد نے فوجی ضروریات کی بھی ایک لمبی چوڑی فہرست امریکیوں کو دی تھی، جس میں $17 کروڑ آرمی کے لیے، $7.5 کروڑ ایئر فورس کے لیے اور $6 کروڑ نیوی کے لیے تھے۔ پاکستان نے اپنی فوجی ضروریات کے لیے بھی امریکہ کو جدید ہتھیاروں کی ایک فہرست دی تھی۔ اس فہرست میں سینکڑوں فائٹر جیٹس، 200 ٹرینر طیارے، شپس، ٹرانسپورٹ کروز، گن شپس اور 3 آبدوزیں شامل تھیں، گن بوٹس اور 3 آبدوزیں شامل تھیں۔ یہ بہت لمبی فہرست تھی، لیکن امریکہ نے اسے بھی نرم الفاظ میں ٹال ہی دیا۔ دراصل دوستو پاکستان یہ سب اس مفروضے، اس سوچ پر کر رہا تھا، یہ مانگ رہا تھا کہ بانیان پاکستان، فور فادرز کے مطابق پاکستان ترکی سے لے کر جاپان تک کا جو دنیا کا جغرافیہ ہے، وہاں وہ واحد ملک تھا جو امریکہ کی فوجی مدد کرنے کے قابل تھا۔ پاکستان کا خیال تھا کہ سوویت روس اور امریکہ کے درمیان جو کولڈ وار، سرد جنگ چل رہی ہے، اس میں انڈیا تو امریکہ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ سوشلسٹ نظریات ہیں نہرو کے، اور وہ اپنے ملک کو اگر کسی طرف لے کر بھی گئے تو سوویت روس ہی کے قریب لے کر جائیں گے۔ پاکستان ہی امریکہ کے پاس اس خطے میں واحد آپشن ہے، ترکی سے لے کر جاپان تک، اور اس کی مدد سے امریکہ اس خطے کی پولیسنگ کر سکتا ہے۔ دوستو قائد اعظم کے بعد ان کے جانشین لیاقت علی خان اور ان کے بعد جنرل ایوب خان بھی مسلسل ہماری پاکستان کی لوکیشن اور سوویت روس کے خلاف اپنی فوجی طاقت کو ہی مارکیٹ کرتے رہے امریکہ کے سامنے۔
बल्कि सितंबर 1953 में जनरल अयूब, जब सिकंदर मिर्ज़ा ये दोनों ताकत का महवर बन चुके थे और लियाकत अली खान शहीद हो चुके थे, उस वक्त जनरल अयूब खान अमेरिका गए। अमरीकियों ने उन्हें अपनी फौजी छावनियों और बैरक्स वगैरह के दौरे करवाने शुरू कर दिए, लेकिन जनरल अयूब मुसलसल उन्हें कन्विंस करते रहे कि वो पाकिस्तानी फौज को मॉडर्न करने में मदद करें ताकि वो रूसियों के कम्युनिस्ट इनकलाब को रोकने में अमेरिका की मदद करें। सादा अल्फाज में रूस को गर्म पानियों तक रसाई ना मिल सके, इसके लिए जनरल अयूब चाह रहे थे कि हमारी फौज को अमेरिका इस्तेमाल करे अपने लिए। वही प्लान जो 100 साल पहले, बल्कि इससे भी पहले, कॉलोनियल अंग्रेज़, ये साम्राज्य अंग्रेज़ जो अपने साथ लेकर आए थे और चल रहे थे इसको लेकर यहाँ हमारे खित्ते में, जो हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान में आप जान चुके हैं हमसे, तो अयूब खान के हाथ में भी वही था। आप जानते हैं कि जनरल हमीद गुल भी आज़ादी के बाद सारी ज़िंदगी इसी प्लान पर अपनी सियासी और नीम अस्करी ज़िंदगी गुजारते रहे। तो खैर, जब अमरीकियों ने उनकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उन्हें मुसलसल बैरक्स और छावनीज़ में ही लेकर जाते रहे और उन्हें अपनी फ़ौज की सैर कराते रहे, तो एक दिन जनरल अयूब सटपटा कर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी बेरॉड के कमरे में तेज़ी से आए और कहा, फॉर क्राइस्ट सेक, मैं यहाँ बैरक्स देखने के लिए नहीं आया। हमारी फ़ौज आपकी फ़ौज हो सकती है अगर आप फैसला करें तो, लेकिन खुदा के लिए कोई फैसला तो कीजिए। ये दोस्तों सिर्फ एक मिसाल है। डेनिस कुक्स की किताब जो पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख पर है, उसमें क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप हमारी बुनियादों में रखे हुए पत्थरों को समझ सकें। ये चंद एक मुख्तसर वाक़यात आपके सामने रखने का मकसद ये बताना है कि पहले दिन से ही हमारी ज़्यादा तवज्जो एक मजबूत इकॉनमी से कहीं बढ़कर इस बात पर थी कि कैसे आलमी ताकतों की जंगों में हम अपनी फ़ौज को इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं या अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। तिजारती, सकाफ़ती और सियासी रास्तों पर हमने निस्बतन बहुत कम तवज्जो दी। नतीजा आपके सामने है। आज भी दुनिया के ममालिक से, मुख्तलिफ ताकतवर मुल्कों से, कंट्री से, उनके सरबराहों से हमारी मिलिट्री लीडरशिप का राब्ता सियासी लीडरशिप की निस्बत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। इसीलिए दुनिया हमें गैरिजन स्टेट के एंगल से देखती है, ना कि 22 करोड़ इम्कानात के तौर पर। इसी वजह से हमारी इकॉनमी भी मुसलसल स्ट्रगल करती रही और इसी वजह से बार बार मार्शल लॉज भी लगते रहे। ये इस सवाल का जवाब है दोस्तों, जिसे पाकिस्तान में $1 मिलियन क्वेश्चन कहा जाता है। अब आते हैं एक और आखिरी और बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ कि हमारी इकॉनमी क्यों मुसलसल IMF और कर्ज़ों के बोझ में रहती है। हम क़याम पाकिस्तान से अब तक 22 मरतबा IMF के पास क्यों जा चुके हैं। अमेरिका, चीन, अरब ममालिक और जापान वगैरह से जो इमदाद या कर्ज़े लेते रहे वो इसके अलावा हैं। 22 मरतबा सिर्फ हम IMF के पास जा चुके हैं। ये IMF की गालिबन हाईएस्ट, किसी भी मुल्क की सबसे ज़्यादा उसके पास जाने की मिसाल है गालिबन। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन आप चेक कीजिएगा, ये टॉप 1-2 में है। इसकी दोस्तों एक वजह तो ये है, आप जान गए कि शुरू में ही मिलिट्री का इतना बड़ा बोझ पड़ गया कि मुल्क चलाने के लिए कायद-ए-आज़म को ही अमरीकी इमदाद की तरफ देखना पड़ा और उन्होंने नुमाइंदे भेजे। इसके अलावा ये हुआ कि पाकिस्तान और भारत की तकसीम के साथ ही इंडस्ट्री भी इस तरह तकसीम हुई कि पाकिस्तान के पास एक भी बड़ा इंडस्ट्रियल शहर नहीं आया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो बड़े यूनिट्स थे, जहाँ इंडस्ट्री थी, जहाँ से एक्सपोर्ट्स होती थी, जहाँ प्रोडक्शन होती थी, वो सब भारत के पास चले गए। सो पाकिस्तान को हर चीज़ नए सिरे से करना पड़ी। दरअसल मतलब पाकिस्तान बना था, इंडिया आप समझें कि इस तरह था कि आज़ाद हुआ था। फिर ये हुआ कि 71 में जब पाकिस्तान आधा टूट गया, आबादी के लिहाज से आधे से भी कम रह गया, तो भी फ़ौज की तादाद वही रही जो मुतहदा पाकिस्तान की दफ़ा थी। हालांकि जोग्राफिया और आबादी दोनों बहुत कम हो चुके थे, सो बहुत बड़ा मुआशी बोझ पड़ा। ये एक पॉइंट था। दूसरी गलती जो हमने बतदरीज इख्तियार की, ग्रेजुअली हम उसकी तरफ बढ़ते चले गए और फिर सख्त होते चले गए, वो थी हमसायों से इख्तलाफात को ट्रेड से मुंसलिक कर देना। अब देखें कि ये गलती क्यों थी। दुनिया के वो तमाम ममालिक जिनमें कोई दुश्मनी है या जोग्राफियाई झगड़ा है, वो अपने इख्तलाफात के बावजूद तिजारत को, ट्रेड को ब्रेक नहीं लगाते। चीन ताइवान से हालत जंग में है, लेकिन सालाना 189 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। दोनों में सियाहत के लिए कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह चीन भारत से भी जंगें कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत और अक्साई चीन समेत 10 बड़े बड़े जोग्राफियाई तनाज़ात हैं, जियोग्राफिकल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन चीन भारत से सालाना 140 अरब डॉलर्स, 140 बिलियन डॉलर से ज़ायद की म्यूचुअल ट्रेड करता है। अमेरिका जो आज़ाद ही दोस्तों बरतानिया से जंग करके हुआ था, लड़ाई से हुआ था, खून बहा के हुआ था, वो भी बरतानिया से एक दिन के लिए तिजारत बंद करके नहीं बैठा। अभी पिछले साल
1-2 साल पहले तक दोनों की तिजारत जो थी वो 270 टू 70 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की थी, जो दोनों के दरमियान हुई। इसी तरह अभी कल तक जब यूक्रेन पर रशिया ने हमला नहीं किया था तो रूस और अमेरिका, जो एक दूसरे के राइवल हैं, दुश्मन हैं, उनमें तिजारत 28 अरब डॉलर 28 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की थी। दोनों में तिजारत और सियाहत इतनी आम थी कि डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को में ट्रंप टावर बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। यह स्टोरी आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह इंग्लैंड और फ्रांस को आप देख लें, जर्मनी और फ्रांस को भी देख लें, ये सब माजी के दुश्मन और हाल के राइवल हैं, इस वक्त भी राइवल हैं, लेकिन उनके दरमियान तिजारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, क्योंकि उन्होंने वो गलतियां करके सीख लिया है जो गलतियां हम दोबारा कर रहे हैं। इनके मुकाबले में आप पाकिस्तान को देखें और भारत को देखें, हमने जोग्राफियाई तनाज़ात को, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को बुनियाद बनाकर समाजी, मुआशी और सफारती ताल्लुकात भी बेहतर करने की कोशिश बंद कर दी। आखिरी कोशिश फरवरी 1999 में हुई थी, पिछली सदी के आखिरी साल में, जब भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी मीनार पाकिस्तान लाहौर आए थे। उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम किया, आगे बढ़ने की अच्छी अच्छी बातें की, शायरी भी की, लेकिन ये सारी कोशिश जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके 4 साथियों के नाकाम कारगिल एडवेंचर ने तबाह कर दी। ये कहानी भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने की हर कोशिश दोस्तों शकूक व शुबहात का शिकार होकर दम तोड़ गई, यहाँ तक कि आज का नरेंद्र मोदी का भारत वजूद में आया, जिससे किसी पेशरफ्त की गुंजाइश ही नहीं बची। दोस्तों, अफसोस से कहना पड़ता है कि पसमानदा मुआशरों में फॉरेन पॉलिसी तक को जज्बात से डील किया जाता है, जबकि एडवांस कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक तनाज़ात के हल पर अलग से काम करते हैं और तिजारत पर, ट्रेड पर अलग से। दोनों स्ट्रीम्स साथ साथ चलती हैं, हर मामला अपने अपने डोमेन में रहता है। तो माय क्यूरियस फेलोज़, ये जो वजूहात, जो मसाइल हमने आपके सामने रखे, ये मेरे ज़ाती ख्यालात हैं, और ना तो ये हतमी बातें हैं और ना मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ये मेरे ज़ाती दर्दमंदाना एहसासात हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। मैं पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं खुशनुमा, खूबसूरत, चमकते दमकते और झूठे प्रोपेगेंडे से खुशियाँ बखेर कर अपने हमवतनों को धोखा देने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मेरा मौक़िफ़ सच्चाई है, भले वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि तरक्की का रास्ता दोस्तों सच्चाई की सड़क पर ही तय होता है, झूठे खुशनुमा दायरों में और ख्वाबों में नहीं। मेरे ख्याल में हम सबको गौर करना चाहिए कि फूल रुत में खिज़ां किस तरह छा गई, कौन सा मोड़ हमसे गलत मुड़ गया। अच्छा, ये तो मसाइल थे दोस्तों, इसके हल के लिए तफसील से अलग वीलॉग बनाना होगा, लेकिन मुख्तसरन अभी अगर आपके जहन में आ रहा है कि मसला तो मैंने बताया है, इसका हल क्या है, इसके लिए तफसील से फिर कभी बात करेंगे। लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जो हमारी सिमत बहरहाल दुरुस्त कर सकती हैं। पहली ये कि हमारी पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट में ओपन डिबेट और शफाफ कागज़ों पर बननी चाहिए जो सबके सामने हो, और ये पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के मयार ज़िंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ऊपर ले जाने के नुक्ता नज़र से बननी चाहिए। किसी ख़ास सोच को परवान चढ़ाने, किसी दुश्मनी या दोस्ती को सामने रखकर कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। अनाओं के बजाय इकॉनमी और अमन को सामने रख कर पॉलिसी बननी चाहिए, और कोई बात नहीं। दूसरा मामला ये कि हम सब पाकिस्तानियों को मसीहाओं का इंतज़ार, मसीहाओं की पूजा और किसी सियासी लीडर को मसीहा समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये माजी की खुशफहमियाँ थीं कि कोई ऐसा लीडर आएगा जो अमाम ज़मां रुस्तम जहां होगा और वो हमारे तमाम मसाइल हल करेगा। ये सदियों पुराने खौफज़दा बेबस इंसान की खुद को तिफ़ल तसल्लियाँ होती थी दोस्तों। आज हम जानते हैं कि ऐसा कोई लीडर कभी नहीं आता जो तमाम मसाइल हल करने की सलाहियत रखता हो। हमें मसीहाओं पर नहीं, शफाफ प्रोसेस पर इसरार करना चाहिए। शफाफ वोटिंग, शफाफ अदालत और शफाफ बजट। ओझल कुछ नहीं, जो ओझल है वो आवाम से धोखा है। दोस्तों, आखिर में इन 2 तवील वीलॉग्स को देखने पर आपका बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू ओपन है, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। हम इस तरह के इश्यूज़ पर और भी वीलॉग्स करेंगे, आपकी राय भी सामने रखेंगे। आप अपने सवालात ज़रूर कमेंट्स में लिखें या मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर आप शेयर कर दें। इससे पहले आप पाकिस्तानी तारीख़ पर हमारी इंतहाई दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री देखो सुनो जानो पर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो आप यहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिका, रूस, चीन सुपर पावर की ग्रेट गेम कैसे लड़ रहे हैं, और यहाँ देखें कि इंसानों जैसा सोचता रोबोट गूगल ने बनाया है क्या।